pawis, sipon, ano, lahat. Seryoso lagi to mukha ni sis Anging sa live niya ay. Ha! Grabe. Ilang wala, konti na lang. Mag 1 hour lang ako si Marie. Ay, naku, magpahinga ako ay. Kumain kasi na madami kanina. Ayan. Ha! Tulo lahat. Grabe. Grabing pawis. Antukon ka ba? $20 lang yan si Marie. Full body, full body exercise. 20 minutes. Ano ba yung pinutol ko na kanta kanina, song kanina na Zumba. I-continue ko yon. Ay, tatapos ko naman yan. Mag-cool down tayo na hanggang 1, lang tayo. Ay, kala ko, talagang paningin ko ba? Nag-double. Nag-double paningin ko si Marie. Na ba? 1 hour na ba? Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. 1 hour na rin siya sa wakas. Thank you, Sisi Marie. Thank you. Ay, grabe. Nakapagod. Thank you, guys. Ilan views ko ngayon? 443. Okay, tama na yan siya. Sisi Marie, thank you. Mag-i-end ako. Miss Ki, si Simbi TV, Sis Michi, Milani Milamina, nice to see you again. Miss Kayak 7 Sis. Miss Ki, be careful. There's another hurricane. Category 5 daw. Diyos mio. Category 5 na hurricane. Tatama naman sa Florida, sa Tampa. Bago pa lang sila na bahaan. Nag-storm surge pala. Ngayon, another na naman by Wednesday daw Category 5. So, ingat kayo dyan sa Florida. Maraming salamat. Sisi Marie, bye!
Bye-bye.